ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабаргузоришҳои тоза мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва савсан ғаюрзода. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. шиносоии сафирони давлатҳои хориҷии муқими шаҳри душанбе аз донишгоҳи миллӣ. муаррифии фарҳанги миллӣ дар даври шаҳрии фестивали атласу адрас дар шаҳри душанбе. озмуни адабии эъҷози сухан дар байни кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбаст гардид. идомаи ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ, оилавӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони ноҳияи бобоҷон ғафуров. велосипед барои табиат дар шаҳри душанбе марафони велосипедронӣ гузаронида шуд. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи ҳафтуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи ҳафтуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум 21 июни соли 2021 соати 11 дар шаҳри душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рустами эмомалӣ шаҳри душанбе 5 июни соли 2021. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи ҳафтуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ ва дигар қонунҳои қабулнамудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин масъалаҳо оид ба иваз намудани номи баъзе воҳидҳои маъмурию ҳудудии ҷумҳурӣ дар назар дошта шудааст. изҳороти муштараки комиссияи давлатӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон. 5 июни соли 2021 дар қитъаи сарҳади давлатӣ нуқтаи байнисарҳадии рақами 12-9 қитъаи Қарамиқ вохӯрии кории комиссияи давлатӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон доир гардид. ҷонибҳо изҳор доштанд ки вазъияти ба амал омада дар қитъаи мазкури сарҳади давлатӣ бо роҳҳои мусолиҳатомез ҳал карда шуд. ҷонибҳо дар ин хусус санади зеринро ба имзо расониданд. дидбонгоҳҳои сарҳадиро ба масофаи 3 километр ба дохили ҳар як кишвар ворид намоянд. нерӯҳои мусаллаҳ ва таҷҳизоти ҳарбиро аз минтақаҳои ҳассос берун намуда танҳо нерӯҳои мушаххаси сарҳадӣ нигоҳ дошта шаванд. қарор қабул шуд ки чарогоҳҳои ин минтақаҳо истифода карда шаванд. дилхоҳ амал дар сарҳади давлатӣ қаблан бо ҳамраисони ҷонибҳо мувофиқа карда шаванд. сарҳадбонони ҳарду ҷониб сарҳади давлатиро назорат намоянд. ба ихтиёри воситаҳои ахбори оммад танҳо маълумоте қаблан аз тарафи ҷонибҳо баррасӣ ва қабул карда шудааст пешниҳод карда шавад. ба гурӯҳҳои кории топографӣ дастур дода шуд ки ҳарчи зудтар мушаххассозии хати сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистонро аз нуқтаи рақами 12-2 то нуқтаи рақами 12-9 анҷом диҳанд. ҷонибҳо бо аҳолии деҳаҳои назди сарҳадӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки бахшҳои ин протоколро қатъиян риоя намоянд. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи ҳамкориҳои дуҷонибаи донишгоҳи миллии тоҷикистон бо корхонаи воҳиди давлатӣ Тоҷик Дипсервис бо зидди сафирони давлатҳои хориҷии муқими шаҳри Душанбе аз донишгоҳи миллӣ баромонда шуд.
дар чорабинии намояндагони 16 сафорати давлатҳои хориҷӣ аз ҷумла сафорати ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Беларус, Франсия, Ҳиндустон, Олмон, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Туркманистон, Украина, Ӯзбекистон ва Эрон ки аз ин 11 сафир бо ҳамсарашон инчунин консулҳо, кордори сафорат ва намояндагони вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон иштирок доштанд. намояндагони донишгоҳи миллӣ меҳмонони олиқадрро самимона истиқбол намуданд. меҳмонон аз дастовардҳои илмию таълимӣ ва байналмилалии донишгоҳ аз ҷумла аз биноҳои навсохти факултетҳои иқтисодии донишгоҳ, маркази инноватсионӣ ва осорхонаи пешвои миллат ки 22 январи соли равон мавриди истифода қарор дода шуданд шинос шуданд. зимни бозид эҳсос гардид ки меҳмонон дастовардҳои донишгоҳи миллиро хуб қабул намуда бо шарту шароити таълим дар донишгоҳ баҳои баланд доданд. таъкид шуд ки чорабинии мазкур дар самти рушд бахшидани ҳамкориҳои илмию таълимӣ ва фарҳангӣ заминаи мусоид мегузорад. бозид аз осорхона ки овони довталабӣ таҳсил ва хатми пешвои миллатро фаро мегирад таваҷҷӯҳи меҳмонони олиқадро бештар ҷалб намуд. меҳмонон пас аз бозиди осорхонаи пешвои миллат дар китоби меҳмонони осорхона соядаст гузошта сипас дар саҳни бинои таълимӣ факултетҳои иқтисодӣ акси хотиравӣ гирифтанд. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи роштқалъа мулоқоти гурӯҳи кории кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо сокинони касбу кори гуногун баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. нахуст гурӯҳи корӣ дар деҳаи тавдеми ҷамоати Қурбоншоҳ Гадолиеви ноҳияи Рошқалъа аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, китобҳои шоири халқи Тоҷикистон Ширин Бунёд ки зодаи Ҳиндиёр мебошад ва дастовардҳои варзишгарон дидан карданд. баъди намоиш раиси кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон аз нақш ва рисолати имрӯзаи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ёдоварӣ карда таҳкими ваҳдат ва якпорчагию амдилии халқро вазифаи аввалиндараҷаи фаъолияти ин ниҳод маъни дод намуд. омӯзиши илм рӯҳ овардан ба маърифат ҷаҳонбинии дунявӣ ва баҳинро дар рушди соҳаҳои ҳаёти ҷомеа нақш гузоштан аз вазифаи асосии ҷавонони кишвар ба шумор меравад. бо таҳсил фаро гирифтани ҷавонон ва инкишофи шахсияти онҳо ҳамчун нафари барои ҷамъият зарур яке аз роҳҳои муассири пешрафт ва пешгирии тамоюлҳои манфӣ дар байни ҷомеа маҳсуб меёбад. сокинон бояд ба тарбия ва таҳсилу илмомӯзии ҷавонон наврасон диққати махсус диҳанд. ваҳдати миллӣ чун унсури саодатбахш барои халқи тоҷик хизмат мекунад. ин наҷобату таровати беназирест ки дар остонаи ар як фард комгори иқбол ва нерӯи қавӣ ворид сохт. маз бо шарофати сулҳу субот ва ваҳдати ягонагӣ мо тавонистем дар баробари ҳеёи давлатдории тоҷикон ва таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нуфузи эътибори Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ба сатҳи баланд бардоштем. дар вохӯрӣ намояндагони соҳаи мухталиф ба сухан баромада таъкид доштанд ки дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати кишвар талош меварзанд. ваҳдат як саҳнаест ки орзуи деринаи мардуми тоҷик буд ва мардуми асил ба орзуи деринашон расиданд. ин ваҳдат буд ки моро ба рӯзу рӯзгори нек, ба зиндагии пур аз нишод, ба масрурият овард. дар вохӯрӣ ба 2 нафар ятими кул тӯҳфа супорида шуд. дар фарҷоми вохӯрӣ барномаи фарҳангӣ пешкаши иштирокдорон гардонида шуд. идомаи барномаи тиловати ахбор имрӯз дар муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ шаҳри Душанбе даври шаҳрии фестивали Атласу Адрас баргузор гардид. чорабини мазкур бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани мақому манзалати либосҳои миллӣ, тарбияи зебопарастӣ ва истеҳсоли навъҳои гуногуни матоъҳои миллӣ гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳукуми давлатии шаҳри Душанбе даври шаҳрии фестивали Атласу Адрас дар дораи эълон гардидани солҳои рушди деҳо, саҳёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар дораи эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 даври шаҳрии фестивали Атласу Адрас баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳукуми давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо, шеварону ҳунармандон ва фаъолон аз 4 ноҳияи пойтахт иштирок намуданд. зикр шуд ки мақсади асосии баргузории фестивал баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хиштаншиносӣ, ифтихори миллӣ, қадру манзалати либоси миллӣ, сурату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ
аз қабили атлас ва адрас инчунин муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маъниндод гардид. чунин чорабиниҳо имконият медиҳанд ки ҷавондухтарони мо боз ба либоси миллии худамон рӯ биёранду либоси тоҷикиро ҳарчи бештар ба бар намоянд. қайд бояд кард ки даври шаҳрии фестивал аз бахшҳои гуногун аз ҷумла намоиши либосҳои қадима, намоиши либосҳои кӯдакона, намоиши либосҳои рӯзмарра, намоиши либосҳои идона ва намоиши либосҳои расмӣ иборат буда аз ҷониби занону бонувон ва ҳунармандони пойтахт пешниҳод карда шуд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо дар сарзамини тоҷикистони биҳиштосои мо ҳар гуна фестивалу чорабиниҳо бештар ба роҳ монда шудааст. имрӯз мо дар фестивали атласу адрас даври шаҳрӣ қарор дорем. дар ин ҷо ман ҳамчун иштирокчӣ роҳ ёфтам ва коллексияи либосҳои худро ба намоиш гузоштам. коллексияи либосҳое ки ман дар ин ҷо ба намоиш гузоштам ҳамааш либосҳои миллии худамон бо матои атласи тоҷикона мебошад ва ман маҳз ана ҳамин маторо интихоб намудам то ин ки фарҳанги миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ созам. тавассути ана ҳамин фестивалу озмунҳо чорабиниҳо мо ҷавонон метавонем ки дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат варзем. санъати атласу адрасбофӣ дар асарҳои бостоншиносон, файласуфон, адибон, санъатшиносон ва кулли соҳаи илм инъикоси худро ёфтааст. гуфта мешавад ки давоми 3 соли охир фестивали мазкур дар дораи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми қаламрави мамлакат доир гардида баҳри дарёфт ва муаррифии ҳунармандон, чеварон ва тарроҳони соҳибкасб мусоидат менамояд. дар охир ғолибон муайян ва иштирокчиёни фаъоли фестивали мазкур аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷрои ҳукуми давлати шаҳри Душанбе бо диплому сипоснома ва мукофотҳо сарфароз гардонида шуданд. дар идомаи фестивал барномаи фарҳангӣ фароғатӣ бо суруду тарона дар иҷрои ҳунармандон ки ҳар яке ифодагари санъату ҳунари волои тоҷикон ва нишонии завқи баланди зебоипарастии миллати тоҷик буданд пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. бобокалон амизода, баҳодури қурбон, ахбор. озмуни адабии шеърдонию китобхонӣ таҳти унвони эҷози сухан дар байни кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбаст гардид. озмун дар доираи иқдому ташаббусҳои маорифпарварона ва хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида лайёқатмандонро дар номинатсияҳои шеърдониву китобхонӣ муаррифӣ кард. натиҷаҳои озмуни адабии шеърдонию китобхонии эҷози суханро Фахриддини Муҳаммад Юсуф шарҳ медиҳад. эҷози сухан аввалин озмуни адабии шеърдонию китобхонӣ ки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир намуд ғолибон яъне беҳтарин китобхонҳо ва шеърдонҳоро муаррифӣ кард. ёдовар мешавем ки озмуни адабии шеърдонию китобхонӣ таҳти унвони эҷози сухан бо ҳидоятҳои фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил гардида бо ҷалби тамоми кормандони бахшҳои техникиву эҷодии воҳидҳои сохтории дастгоҳи асосии идеологии кишвар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми 4 рӯз давом кард. аввалин озмуни адабии шеърдониву китобхонӣ ба ифтихори сесолагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ гардида дар ҷараёни баргузорӣ бо хусусият ва вижагиҳо ибратбахш, роҳнамокунанда ва дорои дурнамои нек унвон карда шуд. озмуни эҷози сухан яке аз беҳтарин ташаббусҳои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки имсол доир гардид ва бисёр саривақтӣ буд, зеро кумитаи телевизион ва радио як дастгоҳи бисёр пурқуввати идеологӣ аст. новобаста ба кадом равия мутолиаи асари бадеӣ, аз ёд кардани шеър, пеш аз ҳама барои қавӣ гардондани ҳофиза ва аз дигар тараф барои сайқал ёфтани ба забону баёни журналист хеле муфид аст. ва дар ин озмунҳо мушоҳида кардем ки нафарони зиёде ҳам ҳастанд ки онҳо асарҳои зиёд мутолиа карданд. зиёд нафаронеро дидем ки умуман ба арзишҳои миллию маънавии мо рӯ овардан ба китобҳои асарҳои адабиёти миллии мо. бо вуҷуди ҳамаи ин ман бовар дорам ки ин маҳфилҳо дар оянда барои равнақу барои пешравӣ мутолиа кардани асарҳои бадеӣ аз ҷониби кормандони кумита хеле мусоидат хоҳад кард. эҷози сухан чун озмуни аввалини адабӣ бо ҷалби чеҳраҳои соҳаи телевизиону радио ва дигар бахшҳои фаъоли кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва бою ғанигардонии фонди луғавии аҳли эҷод пеш гирифта шуд. мо миллати китобем бо чунин шиор ва истиқболи самимӣ аз чунин иқдом барои ширкат дар озмуни аввалин 160 нафар довталаб номнавис гардида давоми 4 рӯз аз рӯи лаёқати зеҳнӣ ва маҳорати суханбарӣ дар ду номинатсия назм ва наср бо шеърдониву китобхонӣ фаъолона иштирок намуданд. инак баъди омӯзиш ва баҳодиҳии дақиқи ҳакамон ки аз рӯи шартҳои услуби баён
ҳамчунин риояи меъёрҳои забони давлатӣ ва истифодаи истилоҳон ҷиддӣ сурат гирифт, лаёқатмандон сазовори мукофот ва ифтихорномаҳо гардиданд. иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат дар самти китобхонӣ ва рушди маърифати мардум қобили дастгирӣ ҳаст ва ин иқдомро кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста дастгирӣ менамояд ва ҳамин аст ки дар кумитаи мазкур озмуни эҷози сухан баргузор гардид ва албатта барои махсусан коргарони ҷавоне ки дар ин самти журналистика кор ва фаъолият менамоянд, ин гуна озмунҳо албатта дар баланд бардоштани рӯҳияти ватанпарварӣ ва албатта баланд бардоштани маърифати онҳо таъсиргузор аст. беҳуда устод рӯдакӣ нагуфтаанд ки донишан дар дил чароғи равшан аст ва дар асри 10 ҳаким Фирдавсӣ гуфтааст ки тавоноҳ буд ҳар ки доно буд ва низомии Ганҷавӣ мефармояд ки дониш талабу бузургӣ омӯз то беҳ нигарад рӯз аз рӯз. гузаронидани ин гуна озмунҳо барои тарбияи завқи ватандӯстӣ ва китобхонии ҷавонони мо таъсири хеле хуб дорад. маҳорати баланди суханварӣ, баёни андеша бо тахайюли зеҳнӣ, қироат ва нутқи бурро дар давоми 4 рӯзи муаррифии малакам бо талаботҳои риояи вазну қофия, тарзи дурусти талаффузи калимаву мисраҳои шеърӣ аз миёни бештар аз 160 довталаби озмуни адабии шеърдонию китобхонии эҷози сухан дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 12 нафар бо мукофоти асосӣ ва 39 нафар бо мукофотҳои иловагӣ қадрдонӣ гардиданд. муддати чанд рӯзе ки озмуни эҷози сухан дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуда гузашт, шахсан барои мо ҷавонон бисёр хуб, саривақтӣ, беҳтарин буд ва муддати ин чанд рӯзе ки мо иштирок кардем беҳтаринҳо буданд. мо аз эҷодиёти якдигар огаҳ гаштем. ин озмунро ҳамчун даъвати саривақтӣ барои чӣ ҷавонон ва чӣ устодоне ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд медонам. инак бо тартиби хоси холгузории ҳакамон 78 нафар дар шеърдонӣ ва 64 нафар аз рӯи китобхонӣ баҳогузорӣ гардида, 2 нафар ба ҷои якум. 4 нафар ба гирифтани ҷойҳои дуюм ва 6 нафар ба ҷойҳои сеюм сазовор дониста шуданд. мо миллати китобем. воқеан ҳам баргузории чунин озмун аз ҷумла эҷози сухан, ҳамчунин озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ки ҳар сол баргузор гашта истодааст, аз он гувоҳӣ медиҳад ки мо тоҷикон миллати китобем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти муаззими кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо ҷавононро ҳамеша барои китобхонӣ талқин мекунанд, ҳамеша барои ҷавонон тавсия медиҳанд ки дар замони муосир зиракии сиёсиро соҳиб бошем. дар рӯзи ҷамъбастии озмуни адабии шеърдонию китобхонии эҷози сухан дар байни кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хушнудӣ эҳсос гардида, аз рӯи натиҷаи таҷрибаи аввалин иқдоми навбатӣ муаррифӣ карда шуд. ҳамакнун озмуни адабии шеърдонию китобхонӣ таҳти унвони эҷози сухан ҳар охири сол дар байни кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, ҳамзамон 3 маҳфили дигари адабӣ, сеҳри сухан, дури маънӣ ва гулбонги адаб ташкил мегарданд. шаҳодатнома, мукофот ва сипоснома иштирокчунии аввалин озмуни адабии шеърдонию китобхонии эҷози сухан дар байни кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 то 10 ҳазор сомонӣ бо мукофоту ифтихорномаҳои озмуни суханварӣ сарфароз шуданд. интиҳои эҷози сухан аввалин озмуни адабии шеърдонию китобхонӣ чун ҷашнвора сурат гирифта беҳтаринҳоро муайян намуд. ҳамин тариқ бо ҳамовозӣ шиори ягона низ муаррифӣ шуд. ғолиб кулли иштирокчунии озмун. Фахриддини Муҳаммад Юсуф, Аҳлиддини Карим, Ахбор, эҷози сухан. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. дар шаҳри Душанбе аз ҷониби Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист дар кӯчаи Соҳил тадбирҳои экологиву сабзгардонӣ анҷом дода шуд. кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳри Душанбе бо мақсади тоза кардани шафати ҷӯю каналҳо аз сангуллой ва партовҳои сахти маишӣ аз техникаҳои соҳавӣ истифода намуда ҳудуди шоҳро ва кӯчаҳоро аз ҳама гуна партов тоза намуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст.
در شهر دوشنبه با جلب تکنیک‌ها و کارمندان تشکیلات مؤسسه و ساکنان تدبیرهای آبادانی و سهم گذاشتن در حفظ محیط زیست را انجام دادند. مورد ذکر است که با دستگیری‌های پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اینفراستراکچور پایتخت مرحله به مرحله تکمیل داده شده. بنیاد گلگشت خیابان‌ها با دید موثر و مطابق به طلبات موثر گردانده می‌شوند. چنین تدبیر اکولوژی و سبزگردانی از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز بین‌المللی حفظ محیط زیست در کوچه ساحل و محله درواز نیز انجام داده شد. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های شهر دوشنبه با مقصد تازه کردن شفط جوی کانال‌ها از سنگ‌الوی و پرتوهای سخت معیشی از تکنیک‌های ساحلی استفاده نموده حدود شهرها و کوچه‌ها را از همه گونه پرتو تازه نمودند. امروز با تشبث کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه و بخصوص یچیک ابتدایی حزب خلق دموکراتی حفظ محیط زیست کمیته حفظ محیط زیست چنین چهاربینی برگزار گردید و هدف از گذراندن این چهاربینی‌ها یعنی بالا برداشتن معرفت اکولوژی مردم میباشد و گفتنی هستم که از سال 2006 این جانب یعنی چنین عکس اکولوژی گذرانده شده ایستاده است و یعنی سال به سال اشتراکچیان عکس یعنی زیاد شده ایستادند. تدبیر مذکور نیز در همین زمینه انجام داده شده. مقصد از آن حفظ محیط زیست و تازه نمودن محیط اطراف ارزیابی گردید. گفته می شود که با مقصد بلند برداشتن معرفت و تربیت اکولوژی اهالی، تامین بهداشت حفظ محیط زیست، بیدار نمودن حس طبیعت دوستی در ذهن جوانان و نورسان و ساکنان هر هفته در روزهای استراحتی چنین اقدام‌های دست جمعانه گذرانده می شود و اقدام مذکور با مقصد تازه کردن شفط راه‌های ماشینگر و بهبود بخشیدن به وضع اکولوژی تشکیل کرده شده است. در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دایر نمودن تدبیر عکس تازگی محل، بیناهای استقامتی، محله‌های اهالینشین و کارخانه‌های مؤسسه‌ها تازه آزاده کرده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص تهیه گردیده است. در شهر وحدت در برابر وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره کارهای سازندگی و سبزگردانی روزهای استراحت تدبیرهای دست جمعانه دایره برگزار کرده می شود. چون این تدبیر اکولوژی عکس تازگی محل امروز با سهم بخش حفظ محیط زیست در شهر وحدت با شرکت فعالانه کارمندان ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و ساکنان در سطح بلند گذرانیده شد. ما تصمیم گرفتیم که برای بهداشت محیط زیست در بین اهالی کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را برده برای بهداشت محیط زیست سهم خود را گذاریم. امروز در شهر وحدت عکسیه تازگی محل دایر گشت. در این عکسیه از مؤسسات تعلیمی ریاست معارف شهر، کالج طبی، کالج امور شرکت ورزیدند. دایره برگزار نمودن تدبیرهای تازه‌گردانی نمای بیناهای استقامتی و مرکزهای جمعیتی را باز هم زیبا می‌گرداند. مقصد اساسی دایر نمودن عکس تازگی محل، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست و سبز و خرم نمودن دیار ارزیابی می‌گردد که این عمل پیوسته زیر نظارت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت قرار دارد. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. محیط زیست به طور قطعی به سلامتی آدمان تاثیر می‌رساند و تامین معتدلی آن البته وظیفه هر یک ساکن سیاره به شمار رفته در همه حالت از آدمان حس مسئولیت طلب می‌گردد. عملاً ماده‌ها و شعاع‌دهی فیزیکوی در این یا آن درجه به سلامتی آدم ضررناک است. در شهر ترسونزاده از جانب شعبه حفظ محیط زیست به این سمت اهمیت مخصوص ظاهر کرده می‌شود. با اطلاع شعبه حفظ محیط زیست دوام سال 2021 در شهر چهاربینی عمومی علاوگی تازه‌گردانی کوچه و خیابان، سبز و خرم نگاه داشتن شفط راه‌ها، باغ و گلگشت‌ها و دیگر گوشه‌ها در شکل آزمون و عکسیه برگزار کرده شده. با این سمت طبقه گوناگون ساکنان جلب شدند. در حقیقت اون عکسی که ما گذرانده می‌شود از طرف شعبه حفظ محیط زیست و اهالی شهر ترزا فعالانه برآمده اشتراک می‌کنند. این هم در یک سطح اون می‌دهد که در حقیقت یک معرفت اکولوژی اهالی شهر بسیار یک وسعت بلند قرار دارد. اقدامات مسئولین در سمت تامین صفت محیط زیست و مهیا گردانیدن شرایط ارزنده زندگی به مردم از تشبس‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت در سمت مورد نظر سرچشمه می‌گیرد.
گفته می شود که امروز هر یک ساکن شهر ترسونزاده در آبادی محل و تازگی و حفظ محیط زیست سهمگذار می باشد. درک این مسئله و دانستن راههای حفظ محیط زیست، تازه نگاه داشتن خانه و کاشانه و آباد و زیبا گردانیدن اطراف مسئولیت گران است و کارهای تشویقاتی و ترغیباتی میان جوانان و نورسان مهم دانسته می شود. تشکیل نمایش‌های اکولوژی، معرفی نمودن امکانات موجوده بهر حفظ محیط زیست و هوسمندگردانی نورسان تشبسکار از اقدامات است در بیدار ساختن حس مسئولیت نورسان و جوانان باعث می گردد. چاره‌بینی‌هایی که در این دایره از جانب شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده برگزار شدند، متخصصان ساحه و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و کارمندان دیگر اداره‌ها را به هم آورده در یکجایگی راه‌های حفظ محیط زیست به طور عملی تشویق کرده شد. در ناحیه شهر نو نیز از جانب ساکنان و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارخانه و تشکیلات، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی و دوستداران طبیعت حشرهای دسته‌جمعانه تشکیل گردیده اشتراکداران اطراف و نزد کارخانه و تشکیلات، کوچه و محل و دیگر گوشه‌ها را تازه نمودند. دوام سال روان در ناحیه شهر نو ده‌ها مرتبه اکسی‌های تازگی ساحل و محل تشکیل و معرکه سبز و خرمگردانی وسعت داده شد. گفته شد که سهم کارمندان ساحه‌های مختلف ناحیه شهر نو در تطبیق سیاست اکولوژی نظررس است. در حقیقت حفظ طبیعت بوی و نوتکرار تاجیکستان وظیفه شهروندی هر فرد جامعه می باشد. امروز در نزد جامعه جهانی در برابر مسئله‌های گوناگون حل طلب مشکلات اکولوژی نیز در مد اول است. با راه ماندن چاره‌بینی‌های گوناگون در شکل آزمون و ویکتورین‌ها میان نورسان و جوانان، اینچنین کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیوی برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان، تازگی و زیبایی طبیعت اهمیت کلان دارد. امروز در ناحیه جلالالدین بلخی با تشبس بخش حفظ محیط زیست اکسیای تازگی محل گذرانیده شد که در آن دایره وسیع ساکنان شرکت ورزیدند. در این تدبیر اکولوژی کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه‌های معارف و تندرستی، جوانان و استقامت کنندگان کوچه مرکزی جماعت شهرک به نام سیراج‌الدین عیسایف در تازه و آزاده نمودن نزد اداره و منزل‌های استقامتی و کوچه و راهروها حصه مناسب خود را گذاشتند. واقعا هم بهداشت حفظ محیط زیست و نائل شدن به رشد استوار پرابلم عمومی بشری بودند. سطح و درجه حل آن با سعی و کوشش هر دولت و شهروند آن علاقمند می باشد. قابل ذکر است که پیشبرد نظارت دولتی حفظ محیط زیست، پیشگیری قانونشکنی در استفاده ثروت‌های طبیعی، به راه ماندن فعالیت استحصالی در کارخانه‌ها طبق معیارهای اکولوژی، تازه نگاه داشتن محیط اطراف، گلکاری و کبودیزارکنی، کارهای تشویقاتی و حفظ طبیعت از سمت‌های مهم کارمندان ساحه محسوب می‌گردد. طور مسئولین اطلاع دادن در ناحیه جلالالدین بلخی در روزهای استراحت تدبیرهای عملی در سمت تازه کردن ساحل رود و دریاها، نهالشینانی و کبودیزارکنی، تازه و آزاده نمودن کوچه و راهروها، گلگشت و خیابان و نزد تشکیلات و اداره‌ها گذرانیده می شود. همچنین جهت باز هم بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اکولوژی ساکنان بخصوص جوانان و نورسان، چاره‌بینی‌های گوناگون فهمانیده‌دهی و آزمون‌ها دایر کرده می شود. موسم گذشته نهالشینانی در حدود ناحیه هزارها عدد نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی شینانیده شده است که امروزها حالت سبزیششان خوب ارزیابی گردیده جهت تامین انکشافیابی نهال و گل‌های شینانیده شده چاره‌بینی‌های لازمه انجام داده می شود. محض با راه اندازی گردیدن تدبیرهای سالمگردانی محیط اطراف سال از سال سرسبزی کوچه و خیابان‌های ناحیه تامین و زیبا و نظرربا گردیده ایستادند. در ناحیه تیمورملیک ولایت ختلان بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسط چنین تدبیرهای آبادانی برای توزیع آزاده و سبز و خرم نگاه داشتن محیط زیست امروز با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش حفظ محیط زیست حشر عمومی تازگی محل تشکیل کرده شد. ساکنان و تشکیلات مؤسسه‌های ناحیه تیمورملیک در این چهاربینی فعالانه اشتراک نمودند. در آینده نیت داریم که چنین عکس‌ها را پیوسته دایر نموده بهر سزاوار پیشواز گرفتن سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بهسازی حفظ محیط زیست سهم بسازی خود را گذاریم.
در این تدبیر ساکنان، کارمندان تشکیلات مؤسسه و نوسان و جوانان نزد مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات فرهنگی و ورزشی، شفت راه‌ها، گلگشت‌ها، حدود انشاءات نوبنیاد و ساحل جویبار و خطهای سیلگذر را از پرتوقات تازه نمودند. در مرکز ناحیه با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش حفظ محیط زیست برای وضع سالم اکولوژی، تامین نشونمای گل و نیالا و عموما تازه و سبز و خرم نگاه داشتن محیط زیست، هر هفته روزهای استراحتی چنین چهاربینی راه اندازی کرده می شود. در دهات ناحیه باشد این تدبیر در اساس نقشه چهاربینی عکس تازگی محل صورت گرفته، ساکنان در آن با یک حس بلند و تندرستی و زیبایی پرستی شرکت می‌ورزند. بخش حفظ محیط زیست ناحیه اقدام گرفته است که در یکجایی با رئیسان محله‌ها و رهبران تشکیلات مؤسسه من بعد نیز اشرهای عمومی ناحیوی و چنین چهاربینی‌های معرفتی را دایر نموده در بهداشت وضع اکولوژی مساعدت نمایند. در سیاره با افزایش اهالی، دیگرگونشوی اقلیم و تاثیر عامل‌های گوناگون به ذخیره‌های طبیعی، پروبلم‌های گلوبالی اکولوژی به وجود آمده، برقرارسازی اکوسیستم‌های تنزل یافته برای برطرف کردن بحران‌های اقلیمی کم‌آبی، حل پروبلم‌های جهانی آذوقه‌باری، تامینات آب نوشاکی و پالیزی و همه دیگر مسائل جهانی اکولوژی روانه کرده می‌شوند. کارمندان حفظ محیط زیست برای بهتر نمودن حالت اکولوژی منطقه، برای بهداشت محیط زیستی ولایت سوخ البته کاربری می‌نماییم و الکی در دوام گویم که سال روان تا این جشن یک قطار چهاربینی‌های اکولوژی برگزار گردیده شده است. منتظم دائمی این اکسی‌های تازگی محل، تازگی ساحل، تازگی راه‌ها، هوای تازه و دیگر چهاربینی‌ها میباشد که البته با جلب غیر از ساختارهای دولتی اهالی برگزار می‌گردد. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، ریاست حفظ محیط زیست ولایت، برگزاری چهاربینی‌های دائمی، تازگی محل، تازگی ساحل، هوای تازه، همکاری مقامات دولتی حفظ محیط زیست با تشکیلات و مؤسسه، کارخانه‌ها و ساکنان از راه و عامل‌های ثمره‌ناک تامین حفظ محیط زیست میباشد. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره معرفت اکولوژی اهالی، برنامه و کانسپسی‌های بلندبرداشتن معرفت اکولوژی اهالی درک و مسئولیت اهل جامعه را در حفظ طبیعت بلند می‌کند. از طرف مقامات‌های دولتی کارهای ترغیبات تشویقاتی و فهماندهی برده شده است که این باعث بلندشوی معرفتی اکولوژی اهالی نیز گردیده است و ما نیز در نوبت کوشش کردن ما لازم است که انسان دوستی، طبیعت دوستی چی مردم رو نیز بلند برداشته باعث باز هم بهتر کردن وضع اکولوژی در منطقه در سیاره سهم گذاشته باشه. وقتی که معرفتی اکولوژی بلند میگردد، حل مسائل اکولوژی نیز امکان پذیر است. همکاری ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت با اهل جامعه راه و عامل سهمگذاری در تازگی محیط زیست میباشد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه تاجیک‌آباد 77 انشاءات تعمیر و نوسازی کرده می شود. تا امروز از این شماره 30 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده، در 34 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارد. گزارش ایدگل محمود از ناحیه تاجیک‌آباد. ناحیه تاجیک‌آباد همقدم استقلال دولتی کشوری عزیزمان به شمار رفته. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد و انکشاف خواجگی خلق ناحیه برنامه‌های زیادی را عملی نموده ایستاده است تا این گوشه دوردست کوهستان باز هم آباد و زیبا شود. محض با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دوام سالهای آخر دهها بینای ماموری تشکیلات و اداره، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، ورزشگاه زمانوی، اسفالت‌پوش و چراغان نمودن کوچه‌های مرکز ماموری ناحیه و دیگر انشاءات تعییناتی گوناگون ساخته به استفاده داده شده است. از جمله به استقبال جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در مرکز ماموری ناحیه تاجیک‌آباد بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی و قصر فرهنگ ادامه داشته کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. بنیاد باغ فرهنگی در پرتو برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه تاجیک‌آباد از حساب مقامات محلی و دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است، چونکه سالها باز در این مرکز ماموری ناحیه چنین باغ فرهنگی برای استراحت و فراغت اهالی موجود نبود. این است که با بنیاد انشاءات زمانوی از روی لایحه یک قطار کارهای آبادانی نیز انجام داده می شود تا این مکان به مرکز فراغتی و استراحتی تبدیل داده شود.
در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد 2 سال باز ساختمان بینای دوآشانه کاخ فرهنگ ادامه دارد، زیرا کارمندان ساحه فرهنگ به چنین بینای زمانوی احتیاج داشتند. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در 2 آشیانه بینای فرهنگی در عرفه انجامیابی قرار داشته. انشاءات از روی نقشه پیش بینی شده فرمایشگر در مهلت معین شده به استفاده داده می شود. بینای شعبه فرهنگی ناحیه سالهای زیاد چنین بنا رو نداشت. حاضر این زمان ساختمان بنا ادامه دارد. این چنین تعمیر کتابخانه ها همه برای مانده است. کارها در اوج هستند. در دیگر بناهای بنیاد شونده ناحیه تاجیک‌آباد کارهای ساختمانی ادامه داشته. بناکاران جد و جهد دارند که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی کشور عزیزمان انشاءات را با صفت بلند به استفاده دهند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. ادامه اخبار در خوجگی‌های دهقانی، اویلوی و خوجگی‌های یاریرسانی ناحیه باباجان غفورов جمع‌آوری حاصل بروقتی آغاز یافت. حالا در جماعت دهات غازیان کارتوشکای بروقتی، در دهات زرزمین پمیدور و بادرینگ و در جماعت دهات اونجی حاصل سبزی جمع‌آوری شده به بازارهای داخلی وارد کرده شدند. گزارش محمود احمدزاده و الیاسی باباجان. новобаста аз номусоидаи обу ҳаво дар аввали фасли баҳор кишоварзони ноҳияи бобоҷон ғафуров бо истифода аз тадбирҳои судманду таҷрибаҳои деҳқонӣ ба таъмини нашунамои хуби зироати кишоварзӣ ва ҳосили барвақтӣ ноил шуданд. дар 20800 гектар заминҳои корами обии ҳудуди ноҳия, дар 8601 гектар пахта, дар боқимонда заминҳо кишти ҳамаи намуди маҳсулоти кишоварзӣ, сабзавот, полизӣ, ғалладонагиҳо, амсоли гандум, ҷав, шолӣ кишту парвариш намуданд. در فصل بهار در خوجگی‌های کشاورزی ناحیه باباجان غفورов کشت سبزواتی بروقتی 2558 گکتار را تشکیل می‌دهد. وابسته به طلبات با مواد آذوقه‌واری دوام چند سال است که خوجگی‌های دهقانی اویلوی ناحیه در کشت و پرورش و رویانیدن حاصل خوب کارتوشکای بروقتی در شرایط وادی تجربه پیدا کردند. کارتوشکای بروقتی در ماه فوریه زیر پلیونکا کشت گردیده در دوام 3 ماه حاصل جمع‌آوری می‌گردد. 50-60 تا کارتوشکا کشت کار می‌کنیم. 120 روز 110 روز به کارتوشکا رو میکنیم. 30 سنر 35 سنر میگیریم. بعد از کارتوشکا رو حاصل رو گرفتن یا جیرمکه یا اینکه بودرینگ کشت میکنیم. در این خوجگی و دیگر خوجگی‌های یاریرسان جماعت دهات غازیان در این دوره سال که اقلیم مساعد است بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکا در کشت دوباره نامگوی دیگر زراعت کشاورزی را انجام داده، بعد آن در کشت تکراری باز دیگر نوع محصولات پرورش نموده از یک زمین تا 3 حاصل به دست می‌آورند که برای تامین اقتصادی خوجگی‌ها مساعدت کلان می‌نماید. در جماعت دهات اونجی اعضای سهامداران جمعیت سهامی کشاده به نام سید خوجه ارونخوجه‌ف بریگاد 42 حاصل سبزی بروقتی را جمع‌آوری دارند که به گفته حسنیه حکیمووا یک نفر اعضای خوجگی از حساب زمین موجوده 5 نفر اهل عائله با کار دائمی تامین و زندگی خویش را از حساب حاصل آن پیش میبرند و امروزها که دوره جمع‌آوری محصولات بروقتی است حاصل زمین خوب ارزیابی میکنند. در جماعت دهات زرزمین 760 گکتار زمین کارم آبی موجود است. در 200 گکتار پمیدور، در 200 گکتار پیاز، کارتوشکا کشت نموده، باقی مانده زمین‌ها برای کشت پخته و شاله پیش بینی شده است. در خوجگی‌های جماعت دهات زرزمین سبزوات بروقتی زیر پلیونکا، پمیدور، بادرینگ، قلمفور بلغاری آخر ماه فوریه کشت گردیده حاصل خوب بسته. در روزهای اول فصل تابستان محصولات پخته رسیده، هر روز ده‌ها تانه سبزوات به بازار برآورده می‌شوند. بنا به ارزیابی دهقانان شرایط مهیا گردیده سری وقت دادن آب و غذا و گذرانیدن کارهای آگروتکنیکی باعث فراوان شدن حاصل سبزوات گردیده است. از زمین خوشروی مرا پمیدورها آزن چین سادیم بازار میبریم همون سری زمین میام میفروشیم. در روزهای اول فصل تابستان تامینات اهالی با محصولات بروقتی کشاورزی یکی از طلبات مهم به حساب می‌رود. این است که خوجگی‌های جماعت دهات زرزمین حاصل پمیدور و بادرینگ، خوجگی‌های دهقانی دهات غازیان کارتوشکا و خوجگی‌های جماعت اونجی اهالی را با سبزی و کرم، پیاز و قلمفور بلغاری تامین می‌نمایند. سبزیجاتی که ما بروقتی کشت کرده بودیم به غونچین تیار است. حاصل کارتوشکا غونچین کرده ایستادیم. حاصل سبزی که من امروز ها به بازار برآورده ایستادیم. کوشش کرده ایستادیم که برای تامین امنیت آذوقه‌واری حصه خود را گذاریم. چون تجربه هر ساله نشان می‌دهد بعدی به بازار برآمدن محصولات بروقتی خوجگی‌های ناحیه باباجان غفور و دیگر شهر و ناحیه‌ها فراوان شدن حاصل محصولات، نرخ محصولات در بازارها پایین می‌رود.
با مقصد تامین و دسترسی اهالی ارزانشوی نرخ محصولات کشاورزی در موضعهای سیرحالی شفت شهرهای خوجند اسفره کانی بادام و دیگر موضعهای ناحیه باباجان غفوروف برای فروش آزاد محصولات گوشه‌های دهقان تشکیل گردیده محصولات کشاورزی به فروش گذاشته شده است. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ناحیه باباجان غفوروف برای برنامه اخبار. در دوره آمادگی‌ها و استقبال سزاوار از 30مین سالگرد استقلال دولتی در بخش ثبت اسناد شهروندی شهر و ناحیه‌های مملکت آزمون‌های گوناگونی ساحوی دایر کرده می‌شود. گزارش همکارانمان از ناحیه کشانیان. در دور ناحیوی آزمون جمهوری فرهنگی و معرفتی بهترین مدیر، بهترین کاتب جماعت، بهترین حسن خط، بهترین بایگانی، بهترین سخنور و بهترین خدمترسان در ناحیه کشانیان مسئولین بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت و چند از شهر و ناحیه‌ها، کارگران و خدمتچیان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه و جوان دختران کسب و کار گوناگون شرکت ورزیدند. با در نظر داشت شرط‌های آزمون جهت معین نمودن سطح دانش و ملکه و حس مسئولیت شناسی کارمندان شعبه و بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی، مسئولان بخش‌های کارگزاری جماعت‌های شهرک و دهات، استفاده تکنیک‌های معاصر و عملی سازی نظام یگانه الکترونی ثبت اسناد حالت شهروندی، داوطلبان در سمت‌های فعالیت خویش شرکت ورزیدند. اوید به هدف از برگزاری آزمون مذکور متخصصان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی چنین اظهار اندیشه نمودند. مقصد برگزاری همین آزمون در این است که هر یک بینای بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به همین طلبات‌های نظامنامه جوابگو باشد. در رفت آزمون اعضایان حکمان از شرط‌های خدمترسانی در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه کشانیان شناس شده به اجرای کارهای آبادانی و آرایش حجره‌های کاری و فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای قبول شهروندان در بخش مذکور بهای بلند دادند. در رفت آزمون کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی طرز و اصول خدمترسانی‌ها، سطح دانش و تجربه کاری، آداب معاشرت و دیگر ملکه‌ها و ظرفیت‌های کسبی خود را نزد حکمان و مهمانان معرفی نمودند. قابل ذکر است که در سطح لازمه دایر نمودن اینچنین آزمون‌ها در برابر بلند برداشتن سطح خدمترسانی به ساکنان، همچنین برای جلب نسل جوان برای کار و فعالیت در ساحه‌های گوناگون از اهمیت خالی نیست. با دستگیری وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی یک برنامه الکترونی قبول شده است و در همین برنامه الکترونی ما حاضر کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم. طریق الکترونی شهادتنامه تولد و ثبت باقیدگیری تولد و از جمله حالت‌های باقیدگیری را طریق الکترونی ما به جا آورده ایستاده‌ایم. در دایره آزمون مذکور همچنین کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی، نمایندگان جماعت‌های شهرک و دهات هنر و دستاوردهای خود را به معرض تماشای مهمانان و ساکنان ناحیه گردانیدند. در این روز در یک از تالارهای فرهنگی فراغتی ناحیه کشانیان با اشتراک سابقه‌داران مهنت، عائله‌های نمونوی و فعالان ساحه‌های گوناگون مراسم رسمی عقد نکاح نوخانه‌داران دایر گردید. در مراسم تنتنوی عقد نکاح که با رعایت همه طلبات و سندهای معیاری و حقوقی ساحه برگزار گردید، از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به داماد و عروس شهادتنامه عقد نکاح سپرده شد. در ادامه چاره‌بینی تنتنوی نوخانه‌داران و یک چند عائله‌های جوان و اینچنین عائله‌های نمونوی ناحیه که در رشد و پیشرفت ناحیه و تعلیم و تربیت فرزندان صالح سهم باسزا دارند، با تحفه‌های آماده نموده ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه کشانیان سرفراز گردانیده شدند. در آخر از طرف کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه برنامه موسیقی پیشکش مهمانان و اشتراکیان آزمون گردانیده شد. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه کشانیان برای برنامه اخبار. موضوع دیگر در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ساختمان شهر دوشنبه روزی درهای گشاد با اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه دایر گردید. در آن ختم کنندگان مکتب‌ها برای انتخاب کسب و هنرهای جوابگوی طلبات بازار مهنت اشتراک نمودند. گزارش نظرالله‌زاده ابراهیم. در شرایط امروزه برای تیار کردن متخصص کسبی برای بازار مهنت، نقش مؤسسه‌های کسب آموزی و مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری در غنی گرداندن بازار مهنت خیلی کلان و نظررس میباشد. جستجوی راه‌های نوی تعلیم، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تیار کردن متخصصان بلند اختصاص موافق به طلبات بازار مهنت مقصد اساسی هر یک مؤسسه‌های تعلیمی کسب‌های کارگری میباشد. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ساختمان
шаҳри душанбе рӯзи дарҳои кушод бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе доир гардид ки дар он хатмкунандагони мактабҳо барои интихоби касбу ҳунарҳои ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат ширкат намуданд. имрӯз муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии сохтмони шаҳри душанбе дарҳои кушод эълон кардааст. дар лаборатория озмоишҳо, синфхонаҳо, устохонаҳои таълимии истеҳсолӣ хонандагон дидан карданд ва ҳар яки онҳо метавонанд ки аз рӯи ихтисосҳо ба худ як касбе интихоб намоянд. ҷумҳурии тоҷикистон ба кадрҳои коргарии баландихтисос эҳтиёҷманд буда тайёр кардани мутахассисони бозоргир вазифаи муассисаҳои таълимии касбҳои коргарӣ мебошад. бояд бо дарки баланди масъулият ва эҳсоси ватандӯстӣ аз имконияти мавҷуда истифода намуда кадрҳои коргарӣ донандаи касби худро тайёр намоянд ки дар рушди нумӯи иқтисодиёти кишвар ва ободонии он саҳм дошта дар бозори меҳнат ҷои худро ёфта тавонанд. Назруллозода Иброҳим, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. бо мақсади рушди санъати сарояндагию навозандагӣ ва оҳангсозӣ, дарёфти истеъдодҳои нав, дастгирии истеъдодҳои наврасу ҷавон ва бо ин васила тарбия намудани насли ояндасоз дар шаҳри Истаравшан даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман доир гардид. гузориши Мазбут Бобозода. имрӯз дар қасри маориф ва фарҳанги ба номи Маҳмуд Абдураҳмонович шаҳри Истаравшан даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. طبق طلبات نظامنامه جمهوری آزمون نخست رده‌بندی سن‌وسالی گذرانده شده. اشتراکچیان از 12 ساله تا 17 ساله به یک گروه و داوطلبان از 18 ساله تا 40 ساله به گروه دوم شامل گردیدند. اشتراکداران از روی دو نومیناسیون سرایندگی و نوازندگی به اعضای حکمان و تماشابینان قبل از اثرهای تازه ایجاد کمپوزیتوران وطنی آثار بهترین موسیقی کلاسیکی در ژانرهای موسیقی سنتی، اکادمی، استرادی، زیبایی طبیعت تاجیکستان، عشق و جوانی، وصف وطن و وطندوستی، حرمت و گرامی داشت پدر و مادر، آیه‌های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزادی مطلق و صلح و ثبات، وحدت و یکپارچگی تاجیکستان، ترنم سیماهای برجسته ملت، جشن‌های نوروز، مهرگان و تیرگان و صدع، آب همچون سرچشمه زندگانی و آبادی ایجاد گردیده را پیشنهاد نمودند. حکمان سختگیر و مهربان حین برگزاری نومیناسیون‌های سرایندگی، مهارت کسبی، تلفظ برا، طرز بیان، نفس روان، دیاپازون وسیع آواز، تقسیم بندی درست هجاها، صحنه‌زیبی و لباس صحنوی، آداب و حرکت صحنوی، جلب شنونده و صمیمیت سرایندگی، در نومیناسیون نوازندگی، مهارت کسبی، انتخاب ارزشمند اثر موسیقی، مضمون و ژانر اثر، خوش‌صدایی و تکنیک صدابراری، دلنشینی و اصلیت سبک نوازندگی را با نظر دقیق و حساس به اعتبار گرفتند. هدف از برگزاری آزمون دریافت استعدادهای نورس و جوان و تربیه ذوق زیبایی پرستی و تن پرستی خودشناسی ملی آنها، اینچنین ترغیب موسیقی سنتی تاجیک است. طبق سنجش چقور و موشکافانه هیئت حکمان و 10 نفر شرکت‌داران دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دیپلم درجه اول و 700 سامانی، به 8 نفر دیپلم درجه دوم و 400 سامانی و به 6 نفر دیگر دیپلم درجه سوم و 250 سامانی مکافات پولی سزاوار دانسته. 10 نفر غالبان به دور دوم برگزاری آزمون که ماه‌های ایون ایول سال روان در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند دایر می‌گردد راهخط داده شدند. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. барномаи ахборро идома медиҳем. дар варзишгоҳи пайрави синои шаҳри душанбе бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим маросими кушодашавии мусобиқаи футболи хурд байни сохторҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо аз рафти баргузории ин мусобиқа. имрӯз мусобиқаи футболи хурд байни кормандони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. дар расми кушодашавии намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони иттифоқҳои касаба иштирок намуда ҳадаф аз баргузории мусобиқаро бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи кормандон ба варзиш ташкил менамояд. طبق جدول برگزاری مسابقه در آن 22 دسته اشتراک نموده برای به دست آوردن غالبیت سبقت می‌نمایند. اکنون رقابت دسته ها آغاز یافت
ва футболбозон байни ҳам рақобат намуда барои ба даври финалӣ роҳ ёфтан талош хоҳанд варзид. дар рӯзи нахустини мусобиқа сабқати дастаҳо ҷолибу диданӣ сурат гирифта ҳар даста барои ба даст овардани ғолибият тамоми маҳорати варзишии худро нишон доданд. рафти баргузории мусобиқаи футболро доварони соҳибтаҷриба назорат карданд. мухлисон бозии футболро бо завқи баланд тамошо карданд. ҳадаф аз баргузор кардани мусобиқа тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар байни омма ва ҷалби кормандон ба варзиш мебошад. мусобиқа то рӯзи 7 июни соли равон идома ёфта дастаҳое ки ба даври финалӣ роҳ меёбанд бо тӯҳфаҳо ва мукофотпулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист марафони велосипедронӣ таҳти шиори велосипед барои табиат бо иштироки шумораи зиёди варзишгарон ва сокинони касби кори гуногун баргузор гардид. гузориши бобокалон аминзода. бо мақсади солимии ҷомеа дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист марафони велосипедронӣ таҳти шиори велосипед барои табиат баргузор гардид. марафони мазкур дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт оғоз гардид. мусобиқаи велосипедронӣ дар доираи чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар мусобиқа варзишгарон сокинони касбу кори гуногун низ бо як ҳисси баланд иштирок намуданд. марафони велосипедронӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукуми давлатии шаҳри душанбе дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда яке аз ҳадафҳояш тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҳифзи муҳити зист аз олудагиҳои нақлиёт арзёбӣ гардида муҳимияти истифодаи намуди нақлиётӣ аз ҷиҳати экологии тозаро инъикос менамояд. ҳадафи баргузории ин веломарафон пеш аз ҳама барои бозам рушд ёфтани яъне ки намуди дучархаронӣ ва бинед ки дар доираи дастури супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ба хотири оммавияти рушди соҳаи варзиш ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба дучархаронӣ имрӯз чунин чорабиниҳо дар як сатҳи баланд ташкил карда мешавад ва имрӯз ҳадафу баргузории ин мусобиқа яъне ки марафони велосипедронӣ ҳам аз он шаҳодат медиҳад ки мо бояд дар баробари дигар намудҳои варзиш рушди дучарханорӣ ҳам яъне ки ба роҳ монем ва имрӯз наврасону ҷавонон ва сокинони пойтахтро ба ин намуди зебои варзиш ҷалб намоем. марафони велосипедронӣ аз 5 номинатсия иборат буд, аз ҷумла велосипедрониҳои касбӣ, ҳавасмандон, бонувон, паралимпиатчиён ва наврасон. ҳадаф аз баргузории марафони велосипедронӣ дар ҷумҳурӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни ҷомеа мебошад. гуфта мешавад ки натиҷаи фароҳам овардани шароити мусоид барои варзишгарон, сохтмони толор ва майдончаҳои варзишӣ аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки солҳои охир варзишгарони мамлакат дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷоҳии ифтихорӣ гардиданд ва парчами Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳон боло бардоштанд. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим ва муҳимияти истифодаи воситаҳои нақлиёти аз лиҳози экологӣ бехавф мебошад. имрӯзҳо мо боиси хурсандӣ аст ки аз ҷониби ҷавонони шаҳри душанбе таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида имрӯз як анбӯҳи зиёди ҷавонон дар ин чорабинӣ ҷамъ омаданд. заҳмату тамринҳои пайваста муҳайё намудани шароити мувофиқ новобаста аз интихоби намуди варзиш натиҷаи дилхоҳро ба бор меорад. дар охири чорабини сатҳи баланд ғолибон аз рӯи номинатсияҳо муайян шуда ба ғолибони мусобиқа медал ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. баргузории чунин мусобиқаҳо имкон фароҳам меорад ки ҷавонон бештар ба варзиш ва обу тоби бадан машғул шаванд. бобокалон аминзода, баҳодури қурбон, баҳодур ҳасанзода, ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хонободу сарбаланд бимонед.